याद रखिए, जंग ओहद में मुसलमानों को मार क्यों पड़ी थी? इसलिए कि उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी थी। जगह नहीं छोड़नी। ईदगाह ग्राउंड, हमारी गैरत का तकाजा यह है कि ईदगाह ग्राउंड से या जीत के बाहर जाएंगे या हजारों की तादाद में लाशें देके अपनी कौम की गैरत और इज्जत और वकार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। दोस्तों, कश्मीर की आवाम ने ताकत को शिकस्त दे दी है। हुकूमत सरेंडर कर गई है, ताकतवर मैदान छोड़ गए हैं। ताकत का भरपूर इस्तेमाल करने के बाद भी जो चीज सामने आई वो ये है कि जब अवाम डट जाए, जब मुजाहमत डट जाए, जब अवाम मुतहिद हो जाए, तो उनके सामने ताकत गोली की हो या ताकत इक़्तिदार की हो, वो ठहर नहीं सकती। अब कश्मीर की अवाम ने ताकत को शिकस्त दी है, ताकतवर खुद पीछे हट गए। यानी हुकूमत ने इकरार कर लिया अपने मुंह से कि हम हार गए हैं, अवाम जीत गई है। अवाम के मुतालबात मानने के लिए पहला कदम उठा लिया गया है। आपके सामने इसकी मुकम्मल डिटेल रखेंगे, वीडियो आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। अब आखिर हुकूमत या ताकतवर जिन्होंने गोलियां तक चला दी, वो अचानक से पीछे क्यों हट गए? आखिर क्या चीज थी, क्या प्रेशर था जिसकी वजह से अब उन्होंने खुद अपने मुंह से सरेंडर का एतराफ भी कर लिया है, शिकस्त का एतराफ भी कर लिया है। आपके सामने ये हकायक रखते हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर कश्मीरी अवाम हुकूमत को, ताकतवरों को यहाँ तक लेके आई। सबसे पहला क्रेडिट तो खुद जाता है कश्मीर की अवाम को, जो कि डट गए, उन्होंने मुजाहमत की, उन्होंने कहा कि हमने नहीं हटना। अब यहाँ पर सरदार अमान की एक गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं। उन्होंने यहाँ पर ग़ज़वा ओहद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर ग़ज़वा ओहद के अंदर जब अवाम ने जगह छोड़ दी तो उसके बाद शिकस्त हो गई। कश्मीर की अवाम अगर जगह नहीं छोड़ेगी तो फिर हम जीत जाएंगे और ताकत हार जाएगी। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आप ये गुफ्तगू मुलाहिजा करें। ये हमारी राय है, ये हमारा फैसला है, ये हमारी राय है। और इसके साथ पहले तो 12 नशिस्तें थी, अब ये 41 चोर भी हमें नहीं चाहिए, किसी सूरत का भी नहीं चाहिए। यही चाहिए कश्मीर की आवाम को, यहाँ के अवाम नीलम से बिम्बर तक, ताजरों ने, ट्रांसपोर्टरों ने, मर्दों खवातीन ने, दुनिया भर में मौजूद कश्मीरियों ने अपने एहतजाज से, अपने अमल से इस बात का वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम सारे अवामी एक्शन कमेटीज के साथ हैं, हम अपनी तहरीक के साथ हैं, अवामी हुकूक तहरीक के साथ हैं। 100 लोगों की राय का एहतराम किया जाए और लोगों की राय का एहतराम करते हुए इन मसाइल का पुरअमन और सियासी हल निकाला जाए। इसके साथ साथियों, दोस्तों, हमें अपनी तहरीक को मुनज़्ज़म करते हुए, मुतहद रखते हुए, याद रखिए जो भी फैसला होगा, याद रखिए, आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद रखिए, जंग ओहद में मुसलमानों को मार क्यों पड़ी थी? इसलिए कि उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी थी। जगह नहीं छोड़नी। ईदगाह ग्राउंड, हमारी गैरत का तकाजा यह है कि ईदगाह ग्राउंड से या जीत के बाहर जाएंगे या हजारों की तादाद में लाशें देके अपनी कौम की गैरत और इज्जत और वकार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। याद रखिए, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या इज्जतदार बावकार जिंदगी है या सफेद कफन है। सो हम इज्जतदार जिंदगी हासिल करेंगे या कफन हासिल कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा कश्मीरी कौम के पास कोई ऑप्शन है? आप में से किसी के पास कोई ऑप्शन है? जो फैसला यहां से होगा, जो फैसला यहां से होगा, उसे कबूल करना मेरी, आपकी, हम सबकी क्या है? हम सबकी क्या है? जोर से बताइए, क्या है? हम सबकी क्या है? इंशाअल्लाह। दोस्तों, सरदार अमान कश्मीरी की गुफ्तगू भी आपने सुनी। यहाँ पर उन्होंने जो मिसाल दी, उन्होंने कहा कि अब जो है सिर्फ 12 नशिस्तें नहीं बल्कि उसके अलावा भी जो है हम वो भी नहीं मांगते। साथ में उन्होंने कहा कि जब हम डट जाएंगे, जब तक हम जगह नहीं छोड़ेंगे, हमें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। अपनी जगह पर डटे रहे तो हम ही जीतेंगे। और आज कश्मीर की आवाम जीत गई है, हुकूमत जो है सरेंडर कर गई है। अब हुकूमत के ऊपर दबाव मुख्तलिफ जगह से पड़ा। ओवरसीज कश्मीरियों ने भी बहुत बड़ा दबाव डाला। उन्होंने जिस तरह की तहरीक चलाई उससे भी बहुत ज्यादा दबाव आया। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कश्मीर के हक में बोल उठे। बैरिस्टर गौहर भी बोले। अब बैरिस्टर गौहर ने क्या बयान दिया? बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कोई ये ना कहे कि कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी दहशतगर्दी के लिए उठी है। हम चाहते हैं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात पूरे किए जाएं। आप कहते हैं 9 सीटें पहले से जीत चुके हैं। अगर आप ये कहेंगे तो वो ये सीटें खत्म करने का मुतालबा ही करेंगे। अब यहाँ पर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हमने कहीं पर नहीं कहा कि ये 9
9 سیٹیں ہماری ہیں, ہم ہی جیتے ہوئے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے, جبکہ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ آپ جب یہ دعوے کریں گے تو یقیناً پھر کشمیری ان سیٹوں کے خاتمے کا مطالبہ کریں گے. اب دوسری جانب سے اسد قیصر بھی بولے ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ آزاد کشمیر سے ہمارے پی ٹی آئی کے عہدیداران آئے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ کشمیر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج اس ایشو کے بارے میں ہمیں موقع نہیں دیا گیا, ہمیں اپنا موقف دینا تھا. انہوں نے کہا کہ کشمیر میں ایسے جذبات ابھرے جن کی وجہ سے کشمیری ہم سے ناراض ہوں. ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں, انشاءاللہ اس کے لیے مسلسل آواز بھی اٹھائیں گے اور عاشورہ کے بعد کشمیر کا دورہ بھی کریں. اب یہاں سے بھی دباؤ ڈالا گیا. اب اس کے علاوہ دباؤ جو ہے محمود خان اچکزئی بھی بولے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان قومیتوں کے لیے خود ایک جیل خانہ بن چکا ہے. پہلے پشتون, بلوچی, سندھی, سرائکی اور اب ماشاءاللہ کشمیری قومیتوں کا جیل خانہ بن رہا ہے. آپ ان کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ گولیاں حل نہیں ہوتے, آپ کشمیر کے لوگوں پر گولیاں چلانا بند کر دیں. ان کی ادویات کھانا آپ نے روکا ہوا ہے وہ بھی کھول دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہاں سے بھی دباؤ ڈالا گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر مشتاق جو ہے وہ خود کشمیر پہنچے اور وہاں پر جا کے اپنے منہ سے انہوں نے جو وہاں کے حالات بتائے, انہوں نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا. اب انہوں نے کیا حالات بتائے, ان کے منہ سے آپ کو یہ گفتگو سناتے ہیں. مجھے علم نہیں تھا تو میں رینجرز کے ہاتھ پہ چڑھ گیا. رینجرز مجھے پکڑ کے لے گئے ڈی سی کے پاس. اے سی آ گئے, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ڈی سی, اور انہیں تقریباً 5 گھنٹے تک مجھے اپنے کمرے میں بند رکھا. اور کبھی آئی جی سے اجازت لیتے ہیں, کبھی چیف سیکرٹری سے اجازت لیتے ہیں, کبھی ڈی آئی جی سے لیتے ہیں, کبھی کمشنر صاحب سے لیتے ہیں. اور جب خوب اندھیرا ہو گیا اور میں نے عشاء کی نماز بھی وہاں پڑھ لی تو اس کے بعد مجھے کہا کہ ہم آپ کو 2 بندے دیتے ہیں, اب آپ واپس جائیں. میں نے بھی ان سے کہا کہ اب میں کسی طریقے سے ان سے چھوٹوں, جان میری یہ چھوٹ جائے ان سے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, بس میں واپس جا رہا ہوں, میں درد میں نہیں جا رہا, آپ اجازت نہیں دے رہے. کہتے ہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے, ہائی رسک ہے. پھر انہیں 2-3 بندے میرے ساتھ کیے موٹر سائیکل پہ کہ یہ آپ کو مختلف راستوں سے, چونکہ راستوں میں خطرہ ہے, پتھراؤ ہو رہا ہے, پتھر مار رہے ہیں, اور آپ کے گاڑی کے اوپر پاکستان کا جھنڈا بھی لگا ہے. میرے گاڑی کے اوپر 3 جھنڈے تھے, آزاد جموں و کشمیر کا جھنڈا, پاکستان کا جھنڈا اور میری پارٹی کا جھنڈا. تو آپ یہ بہت خطرناک ہے. میں نے کہا میں پورے کشمیر سے ہو کے آیا ہوں, سب لوگوں کو جب پتہ چلتے ہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, احترام اور محبت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں. یہ کس نے کہا کہ وہ آپ کی گاڑی کو پتھر ماریں گے؟ تو بہرحال وہ 2-3 بندے انہوں نے دیے اور انجانے سنسان راستوں سے ہمیں لے کے جا رہے تھے. میں نے راستے میں کسی سے پوچھا کہ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں, یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا یہ راستہ تو باغ جا رہا ہے. فاطمہ, آپ تو راولا کوٹ کے ہیں, فاطمہ اسکول کے سامنے سے گزر کے وہ ہم جو ہیں وہ ایک راستے کے اوپر انجانا راستہ سا, بہت چھوٹا سا راستہ تھا. میں نے ان سے کہا میں اس راستے پہ نہیں جاؤں گا. میں واپس ہوا اور میں نے کہا میں اپنی مرضی سے جاؤں گا. انہوں نے وائرلیس پہ ادھر ادھر پیغامات بہت بھیجے, لیکن میں نکل آیا, گاڑیاں بگا کے لے آیا مین روڈ پہ بازار میں, اور بازار سے آ کے میں سیدھا جو وہاں پہ حفاظتی چوکی لگائی تھی سویلین نے دھرنے کی حفاظت کے لیے, میں ان کے پاس کیا اور میں نے کہا مجھے دھرنے میں پہنچا دو. ان لوگوں نے پھر مجھے دھرنے میں پہنچا دیا. دوستو, سینیٹر مشتاق کا کہنا ہے کہ رینجرز کے لوگ مجھے دھرنے کے مقام تک نہیں جانے دے رہے تھے. انہوں نے گرفتار کر لیا, کئی گھنٹے مجھے حراست میں رکھا, اس کے بعد کہا کہ آپ واپس پاکستان چلے جائیں. مجھے پولیس کی نگرانی میں واپس بھیجا گیا, جبکہ میں راستے سے وہاں سے نکلا اور میں آگے پہنچا. چیک پوسٹ پر کشمیر کے لوگ کھڑے تھے, ان کی گفتگو آپ سن چکے کہ وہ کس طرح دھرنے کے مقام تک پہنچے. ان کی ملاقات ہوتی ہے عمر نذیر کشمیری سے اور راجہ مہران کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے بعد راجہ مہران کا بھی بیان سامنے آیا. انہوں نے بھی سینیٹر مشتاق کے بیان کو دہرایا. انہوں نے کہا کہ خود سینیٹر مشتاق کا کہنا ہے کہ کشمیری پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ کہیں پر بھی تشدد نہیں کر رہے, وہ تو پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کی فوج پر بھی کہیں پر بھی پتھراؤ نہیں کیا جا رہا. یہ انہوں نے بیان دیا. اب اس کے علاوہ جو دباؤ بڑھا مولانا فضل الرحمان کے بیان سے. انہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے بیان دیا. ان کا کہنا تھا کہ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے اس قدم کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے مظفر آباد کی طرف کل کا مارچ مؤخر کیا ہے. کل تک ہم مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی باتیں کرتے تھے, آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف نے جو باتیں کی وہ بطور وزیر دفاع نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ نے لڑائی خواجہ آصف اور صلہ اسحاق ڈار کے حوالے کر رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے مجھے خط ملا ہے, جو خط کہ میں نے حکومت کو وزیر اعظم کو فارورڈ کر دیا ہے, ابھی مجھے جواب نہیں آیا.
अब नाज़रीन, ये सारा दबाव था जिसके बाद हुकूमत घुटने टेकने पर आ गई। राना सनाउल्लाह ने इतराफ किया है आजाद कश्मीर के इंतखाबात आइन के मुताबिक बर वक्त होंगे और आजाद कश्मीर में क्रैकडाउन की जरूरत नहीं है। आजाद कश्मीर हुकूमत ने फैसला किया कि उनके धरने को ताकत के साथ खत्म ना किया जाए। अब राना सनाउल्लाह ने यहाँ पर इतराफ कर लिया कि हुकूमत सरेंडर कर गई है। ताकत के इस्तेमाल से हुकूमत और ताकतवर पीछे हट गए हैं और ये कश्मीरी अवाम की सबसे बड़ी कामयाबी है कि अब हुकूमत जो है खुद पीछे हट गई है। एक जानिब राना सनाउल्लाह ने धमकियां लगाई। उनका कहना था कि कल अदम एक्शन कमेटी को कई ऑप्शन दिए गए जिनसे इनकार कर दिया गया। एक्शन कमेटी ने जत्था कल्चर के जरिए अपना मुतालबा मनवाने का रास्ता अपनाया। एक्शन कमेटी मुहाजिरीन की नशिस्तों के मुतालबे की आड़ में लश्कर कशी करना चाहती है। वफाकी हुकूमत की कमेटी मुहाजिरीन की नशिस्तों पर अपनी सिफारिशात आजाद कश्मीर हुकूमत को पेश करेगी, मगर कल अदम एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि असम्बली में मुहाजिरीन की 12 सीटें खत्म कर दी जाए। मुहाजिरीन को हक के राय दही से महरूम करना तहरीक आजादी के मकसद से इनहिराफ है। ये राना सनाउल्लाह की धमकियां थी, अब वो नन पड़ गए। उनका कहना है कि ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा किसी सूरत में भी, और हम जो है कश्मीर की आवाम के साथ मुज़ाकरात करेंगे। और मौलाना सुलेमान की ऑफर का खैर मकदम करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म उनसे मुलाकात करेंगे और हमें एतमाद है कि मौलाना सुलेमान इस मसले का हल निकालेंगे। अब नज़ीर, यहाँ पर कश्मीर की आवाम की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हुकूमत पीछे हट गई है। उनके मुतालबात मानने के लिए अब हुकूमत जो है वो तैयार है और मौलाना सुलेमान इसके लिए पेशकदमी करेंगे। अगर कौमें डट जाए तो फिर सामने ताकतें नहीं ठहर सकती। कश्मीर की आवाम ने साबित कर दिया।